Start. Pagkain. Oh. Spaghetti. Hindi. English. Pagkain. Bola-bola. Yung kaso di bola. Tapos na. Quezon to girl. Tapos na. Woo! Tapos na. Kanina pa eh. Ilan yan? Bali ilan? Di ba kanina pa? Oo. Okay lang. Second step. Basta mahirap? Mahirap. 25 minutes? Okay yan. Less than pa yan dapat. Mahirap yun. Tapos, saan Quezon si Bola? Oo. Tama na kami. Okay, sino?